নানান কৌতূহলী জিনিস দেখছেন, কিন্তু যেগুলি দেখছেন তার সম্পর্কে জ্ঞান নেই। তাহলে উপায়? আপনি নিজেই হতে পারেন নিজের গাইড। হায়দ্রাবাদের সালার জাং মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ একটি অ্যাপ এনেছে, যাতে থাকছে অডিও ও ভিডিও। মিউজিয়াম সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে সেই অ্যাপটি। There are many tourists, casual tourists who may be coming to Hyderabad to see multiple places of attraction. They have also come here, but you can also notice that there are lots of very serious people who want to understand the history, the background of every artifact, every art piece, and the audio guide which has been prepared is very, very useful. And in olden days, you used to actually had to rent a audio guide which you put earphones on your head and all that. But this is something very user friendly. You use an app and using the QR code, the history of that particular gallery or a particular artifact that comes alive before your eyes. So something very good, and this is a very tested thing. বিনামূল্যে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করা যাবে। শুধু কিউআর কোড স্ক্যান করলেই সমস্ত তথ্য আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। This app, whatever we developed, is we're not charging. So rather, the visitors will purchase ticket for photography. So this will be add-on advantage. Whoever purchase the photography ticket, for them the audio tour is provided free of cost. The company developed app on that model. So we also not paid any amount to the company. Part of photography ticket amount goes to the developer, software provider. So as such, for visitor, we're not going to charge any extra. It's like extra facility we're giving them when they purchase photography ticket. Like any famous museum, if you purchase the audio tour, that may cost 50 to 100 rupees. Earlier, even Salar Jung Museum also used to provide audio tour for 60 rupees. So now this is quite cheaper and free. The visitors can have information of each gallery, what are the famous artifacts and the masterpieces displayed in that particular gallery. মিউজিয়ামে আসা অতিথিরাও এই ধরনের অ্যাপের সুবিধা পেয়ে যথেষ্ট খুশি। কর্ণাটক থেকে এসেছেন এই অতিথি। হাতে নাতে অ্যাপের সাহায্যে সমস্ত কিছু জানতে পারছেন বলেই জানালেন তিনি। जो गवर्नमेंट ने बताया है कि टिकट के साथ एक वर्चुअल ऐप होता है, जो आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल होता है। अगर वो सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करे तो गाइड या किसी की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। अंदर जाकर सभी के बारे में पता भी चल सकता है और कहाँ कहाँ जाना है, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ दिखाता है। सो आई से वेरी थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस ऐप एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यूज़ दिस ऐप। তবে এই মিউজিয়ামে প্রবেশ মূল্য রয়েছে। টিকিট কেটে মিউজিয়ামে প্রবেশের পরেই এই অ্যাপের সুবিধা পাবেন অতিথিরা। কান থাকবে ফোনে আর চোখ থাকবে মিউজিয়ামের কৌতূহলী বস্তুতে। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।